Tini IPF tini mass gathering chakmaga Telugu rawa aro sini tabuk di prasani Songmarisa minister যেটা কক samani gunang kok firona bagani tinang phaimani baro thange je bason kotor kotor kok saka kok samani ঠিক আছে কক সাইমানো Tipraland ni kaisa soba almost 7 years dong. Tipraland ni kaisa soba kotor kaisa soba khaimane BJP में alliance khaimane pore tabo nugya ko IPF ni tai kaisa boro kok saka বিভিন্ন Tiprasar party rok NC de amar mono pressurize khainai hai gisi bone sori normal langai bo langoma chokhani nei boji kok samani Shukla Babu, non kai kok sana musuh. Tiprasa is not your property. Neng you can do neng kai mana politics. That's not a big matter. Tiprasan bagai neng NC ni dordingi kok saka. ঠিক আছে we respect the NC. Neng tini pojanto neng minister man pura tini pojanto neng koita jaga neng Tipraland ni kok saka. Tini Arab 3000 arai 3000 borong Arab tu inai Arab tini Tipraland kok thangai nang saipi uka kaham kok Tipraland ni you can bring tuli nang tu iman ka Tipraland we are support Tipraland magi sintong we are Tipraland se busano Tipraland kintu last 6 year we have not seen any scenario nini IPF ni sing kuno kaisa Tipraland ni movement khaimani sing nukya ko bas kango election tongo parliamentary election tongo haine BJP be kotha lainai rangpusa mannai haine alliance kangke rangpusa tubunai borong ko tam khane bibranti khane borong tam sane Tipraland ni totra kichige Tipraland ni kok sane mo kha Tiprasar leaders ni सबसे virus samya bon bagai ang kasa kok sanan musungo jeta manmani no samong khaidi maindano kokta sadi আর কেবো Tiprasa leaders songno nang ta sadi nang busu doroti perfect leaders sangu siyo nang busu doroti leaders kaham abo nukjangnai buskangnai future nukjangnai boni bagai Tiprasa যখন sing 99% sing thangsang toma jaga IPF ti only for the minister ne bagai nora 1% jaga tawo tongpo faidi Tipra mo thawo nono busang MP seat duban Shukla Charan Watiya kam Bubagrano ang di sawine nono MP ticket one fight din আর আরো বরক ন যেটা যে তংমানে বরক যে তংমানে ন আ কিসা মিসা বরং সে বিভ্রান্তি খাই নাই অমাই তা খাইদি সাইবান নিন Tipraland এজেন্ডা করি Tipraland পাই খানি এজেন্ডা নিন MP গ্রই নং বাগা Tipraland তুম নাইবা নং বাগা Tipraland তুম নাই নিন MP থাঙ্গি কক সাইনাই পার্লামেন্ট নং তো বুবাগ্রাই আবলে Nini parliamentary o thangai nini Tipraland ni NC debor mane je ideology tai Shukla Charan debor nuwatena ideology sab thangi chaine nong kok nong represent to tar mane IPF ni jeta Tipraland to mane abo totally zero kono kai is just bauta baji just because election to parliamentary election to BJP alliance kene ane rangpusa ajina Tipraland tu budi, as you go, sembo waiting for the Tipraland di fidi. To then thank kok samane Tiprasan leaders on the karone se NC debon ma pressure asing se NC debon na wahin to. Sab no buti Tiprasan chanda. You also the Tiprasa, no Tiprasan as you go. Both Tiprasan na indicate kaisa. You also the Tiprasa. Jodi Shukla Charan nuwatia jodi Tipraland tu mangka. Yes, we were waiting for you Tipraland as you go. Tangi hindi sing Tipraland na go. Tiada Tipraland sing na go. Nin bisik titi fedi.
আর যেটা মাইয়া আঁকে হাইনত বসকাং ইলেকশন বাগিনে বরং হয়রান তাকাইনি নিনি পার্লামেন্টে খরচ আছে এমপি করে নিনি ত্রিপুরালেন সুগলাচরণ কক সাবসাইনে না বড় বুঝিয়ে দিয়ে বড় আছে বুকাইয়া বলে খাইদি যে মানে খাইদি কে বনো টার্গেট খাই ককটা সালাই দি অম এই আং রিকোয়েস্ট খাইও যদি পার্টি 99% বুঝাগা ত্রিপুরাসান বাগै जों थागाके समाधान नै सल्भ नै आजागरो जों माथा नै आंले अमाहाय बरक जे जागा त्रिपुरासानि सल्भ नै 99% त्रिपुरासा थांसा आजागानो मन्त्रिया राजायानो सिदा बै आबो फानस खालामदि प्रेसिडेन्ट मानस खालामदि आजागा दंया तामनि ত্রিপুরাসা 14 লক্ষ 16 লক্ষ ত্রিপুরাসাनि सल्युशन आजागानो बुद्धदेवर माथा नै अमानि बादा आइसेको नों तुइ मानखा त्रिपुरालेन तुइ नों आरो सारि मागा खरकसा खरंनि एमपि नों सारि मानखा यस आंनि लगे दंनाय जेटा खाइमे आनो अबास्तव नोंथां साबा सानो जों त्रिपुरालेन किन्तु बुबाग्रानि थानि बुबाग्रानि अनेक सोर्स दङ गोबां एमपि मिनिस्टार बुबाग्रा सिलिजाक दङ अनेक बनि कलिग दङ अल इन्डियाव खरकसा नेशनेल फिगार जों बुबाग्रा हाय खरकसानो सोंथाव लगिरिया नोंरा हाय नि एमपि करे नि कोनो दिल्लीयाव बरक करे अब नॉर्थ ईस्ट लेवल नि कोनो बरक करे नहाय ना त्रिपुरालेन तुइ माने होय नों वानसो नों जत बरक बिसास खायनाय दे नोंनि माने नि पार्टीनि आइडियोलॉजी आपनो संख्या गया यस त्रिपुरालेन सोमोनांगो निन पार्टीनि आइडियोलॉजी त्रिपुरालेन आमुसि बनबागै आं ते बिसि कक सालिया बसकांगो जों वी आर आल्सो रेडी नंगनाय त्रिपुरासाराव sei bu ত্রিপুরাসা पार्टी सामुखायनाय दफानि बागै आबो दाबो अलरेडि ত্রিপুরাসাराव नगैबो दङ যদি ত্রিপুরাসারাव যদি बुबाग्रा ত্রিপুরাসারাव फालनाय के बुबाग्रा एलायन्स खालामो बिजेपि যদি आनि 13 जना एमएलए दङ 13 जना एमएलए थांनाय दा सुजुग माने मन्त्रि हो नाकि आइपिएफ जिनि खरकसा एमएलए माननाय किसे जुक्तिनो कक साने किन्तु बुबाग्रा त्रिपुरासाराव थको गियानि बागै जों दाबो एलायन्स खाया वी आर नट एलायन्स खाया जों नरहाके त्रिपुरालेन करिखा अब हुद्दा आजारि चराइरंनो तैनाय हायना जे चिरि खकमा बाय आबो बाय सल्युशन नि आइसेको भाइगे त्रिपुरासारावनि थांजागा जोंबो वेव थांगाके त्रिपुरासान सल्युशन फाइने कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन फाइने आजागा जों मा थांलायनाय बेलायनि हामबाय थैंक यू वेरी मच सारिका